De louange, d'adoration, de proclamation que Jésus-Christ est vainqueur. Il a vaincu la mort et c'est ce qui nous rassemble ce matin, sa résurrection. Je vous invite à lire deux textes dans la parole de Dieu. Nous lirons un premier texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 à 39. Uterortkelur, Yeresunemegerort Hamaren, Midigartank. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous lirons également dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, les 8 premiers versets. Yenaye bedigartang margosi avedaran, das de vetserortkelur, yev bedigartang arachin uterort hamarnere. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Il est ressuscité, c'est ce que l'ange annonce aux femmes qui se retrouvent devant un tombeau vide le lendemain du sabbat. Et on peut dire que la surprise est de taille. Jésus-Christ est ressuscité, c'est un grand moment de crainte pour elles. Elles voient un jeune homme assis, vêtu de blanc, ce n'est pas Jésus. Elles sont prises de panique, mais le jeune homme les rassure. Ne vous effrayez pas. Un grand moment de crainte à l'époque et, je dirais aujourd'hui, un grand moment de joie. Un grand moment de joie dans le monde entier, car aujourd'hui, dans le monde entier, des milliers, des millions d'hommes et de femmes proclament que Jésus-Christ est ressuscité des morts
qu'il a vaincu la mort pour toujours. C'est un grand moment de joie. Il est ressuscité. La résurrection du Christ est finalement la vérité qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres formes de foi, de religion ou de philosophie. Et la fête de Pâques nous rappelle cet événement extraordinaire de la résurrection de Jésus. Et ce qui distingue aussi la résurrection de Jésus de toutes les autres résurrections qui ont eu lieu dans l'histoire du monde, et même des résurrections que lui-même Jésus a accomplies, ce qui distingue la résurrection de Jésus, c'est que la sienne, elle est singulière, elle n'est pas comme les autres. Car la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité dans un cœur glorifié. Jésus n'a plus connu la mort après, alors que toutes les autres résurrections qui ont eu lieu dans le monde, et même que Jésus a accomplies, elles sont toutes passées à nouveau par la mort. Par contre, Jésus, lui, a revêtu un corps glorieux. Et c'est dans ce corps glorieux qu'il s'est montré. Il s'est montré pendant plusieurs jours à ses disciples. Il s'est montré aussi à beaucoup de témoins. Il s'est montré aussi, bien des temps après, au bord de la mer, au bord du lac. Il s'est montré aussi à des disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ont eu tant de mal à le reconnaître. Le ressuscité a pris la peine de se montrer après sa résurrection, afin que les témoins puissent réellement le croire et qu'ils puissent réellement aussi continuer à transmettre cette vérité. Et si nous, aujourd'hui, nous connaissons cette vérité, c'est bien parce que il y a eu des témoins qui n'ont pas cessé de rappeler cette victoire. Le Christ est le premier en toutes choses. Il est premier-né d'entre les morts. C'est lui qui a dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, dit le Seigneur, je le ressusciterai au dernier jour. » Et l'apôtre Paul de nous rappeler que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Même pas la mort, car il y a eu la résurrection. Et nous aussi, si nous croyons en lui, s'il est, comme Annie l'a souligné tout à l'heure, s'il est notre sauveur personnel, si nous avons adhéré personnellement à cette foi, si nous le croyons profondément, alors nous aussi nous avons cette promesse que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et qu'un jour, nous aussi, nous connaîtrons la résurrection. Nous aussi, un jour, nous ressusciterons comme le Christ est ressuscité. Et nous ne mourrons plus jamais. Nous ne connaîtrons plus la mort pour l'éternité. C'est la bonne nouvelle du jour de Pâques. Mais revenons sur le récit des évangiles avec cette question des femmes qui vont au tombeau. Qui nous roulera la pierre ? C'est une question importante. Le jour de la résurrection, nous voyons que les femmes qui vont au tombeau sont des femmes qui ont prévu, qui ont anticipé beaucoup de choses. Il nous est dit qu'elles avaient déjà acheté ce qu'il fallait pour embaumer le corps de Jésus. Et elles ont tout prévu et elles vont pour embaumer le corps de Jésus. Mais alors qu'elles sont en route, en chemin, tout à coup, il y a quelque chose qui leur vient à l'esprit. Ils se disent, mais qui nous roulera la pierre ? Elles réalisent qu'il y a un obstacle infranchissable devant elles pour qu'elles puissent réaliser ce qu'elles veulent faire. Elles veulent embaumer le corps de Jésus et il y a un grand obstacle devant elles et elles ne savent pas comment enlever cet obstacle. Elles sont conscientes qu'elles n'y arriveront pas.
Et voilà que le texte nous dit qu'alors qu'elle se posait cette question, elle lève les yeux et elle voit que la pierre est déjà roulée. Et c'est l'évangile de Matthieu qui nous dit qu'un ange du Seigneur était descendu pour rouler la pierre. Le Seigneur a envoyé son ange pour rouler la pierre, ôter l'obstacle, afin que ces femmes puissent non pas embaumer le corps de Jésus, mais afin que ces femmes puissent réaliser que Jésus est ressuscité. Nous avons là, il me semble, une belle image d'une sorte de parabole. Une sorte de parabole pour la vie chrétienne, pour notre vie chrétienne. Que de fois, il me semble, à l'image de ces femmes, nous prévoyons de faire certaines choses. Parfois même, nous prévoyons de faire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont pour le Seigneur, pour Dieu. Nous nous mettons en route et puis nous réalisons tout à coup que nous allons être confrontés à quelque chose qui est insurmontable. Un obstacle, une pierre. Que faire ? Il me semble que ce récit nous encourage à ne pas hésiter à avancer. Ce récit nous encourage à, plutôt que de regarder et de penser à l'obstacle qui est devant nous et qui est bien réel, n'est-ce pas ? Plutôt que de regarder à cet obstacle-là, le texte et ce récit nous invitent à lever les yeux, c'est-à-dire à prier, et à regarder que ce que Dieu est capable de faire pour ôter cet obstacle auquel nous pensons. Dieu est capable d'envoyer un ange pour ôter l'obstacle. Il est vrai que dans la tradition chrétienne, on ne parle pas beaucoup des anges. Pourtant, la parole de Dieu en parle, et ici on en parle. On en parle à un autre endroit aussi. Si vous vous souvenez, dans le livre des Actes, au moment où la persécution avait commencé pour les disciples et que l'apôtre Pierre était en prison, il nous est dit que tout à coup, quelque chose s'est passé qu'il n'a pas très bien compris. Il a vu ses chaînes se défaire, il a vu les portes de la prison s'ouvrir, il a avancé, et puis d'un coup, il s'est retrouvé dans la rue. Et c'est là que le texte nous dit, et c'est alors que Pierre lui-même, il dit, « Je viens de comprendre que le Seigneur a envoyé son ange pour me libérer. » Il me semble que c'est une parabole pour nous. Dans notre vie, nous pouvons être souvent face à des obstacles infranchissables, des situations qui nous dépassent, même des missions peut-être que nous avons, que nous nous donnons. Nous pouvons être devant des choses qui nous dépassent, bien souvent. Et ce texte nous rappelle que Dieu a des anges, que Dieu a des anges qu'il peut envoyer pour telle ou telle action en notre faveur, en la faveur de ses enfants. Comme il l'a fait pour ces femmes le jour de la résurrection, comme il l'a fait pour Pierre aussi lorsqu'il était dans sa prison. Oui, Dieu a le pouvoir d'envoyer des anges qui nous précèdent pour lever les obstacles avant qu'on les atteigne. Et l'apôtre Paul va même encore plus loin. Lorsqu'il nous parle de la résurrection du Christ, il nous dit que le Christ, aujourd'hui, est à la droite de Dieu et qu'il prie pour nous. Le Christ prie pour toi, pour moi, en permanence. Quel privilège! Quel privilège!
de savoir que le Christ prie pour nous. Quelle force aussi lorsque nous traversons les épreuves. Et puis pour finir, le récit se termine par une question un peu troublante. Il nous est dit que les femmes ne diront rien à personne. C'est troublant quand même. Hein. C'est là qu'on voit que la parole de Dieu est vraie, elle ne cache pas les contradictions. L'ange leur dit « allez le dire ». Et le texte nous dit qu'elles ne diront rien. Il me semble qu'il faut peut-être nous mettre à la place de ces femmes pour pouvoir comprendre leur mutisme. Imaginez, vous êtes dans un cimetière et vous allez voir, et puis il y a un tombeau qui est vide. La personne que vous cherchez n'est pas dans le tombeau. Il y a un ange qui vous parle. Comment est-ce que vous réagiriez ? Il y a vraiment de quoi vous couper le souffle, non ? Et il est vrai que ces femmes-là, bien sur le coup, elles ont été, c'est le texte qui le dit, elles ont été tellement surprises qu'elles, sur le coup, elles n'ont rien dit. Elles n'ont rien dit. Mais on sait que par la suite, elles l'ont raconté aux disciples et que les disciples l'ont raconté et que tout le monde l'a raconté, en fait, pour que nous aussi, nous soyons au courant aujourd'hui de cette vérité. Christ est vraiment ressuscité. Alors ne vivons pas comme si Christ n'était pas ressuscité. Vivons vraiment le Christ vivant. Et n'hésitons pas à le proclamer. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est le premier-né d'entre les morts. Rien ne peut nous séparer de son amour. Nous ne nous décourageons jamais devant les obstacles de la vie. Il y a des tas et des tas d'anges qui sont là pour pouvoir lever les obstacles qui se dressent devant nous bien souvent. Mais levons les yeux, comme ces femmes, et nous verrons les obstacles disparaître. Et n'hésitons pas à dire, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Je continuerai par la lecture du texte en arménien et je dirai aussi une méditation en arménien pour ceux qui ne comprennent pas bien le français. Շարունակենք հայերենով Մեդիգարտանք Մարգոսի ավետարան 16-րդ գլուխ առաջին համարեն Մեդիգարտանք։ Եվ շաբաթը անցավ Մարիամ Մագդաղենացին եւ Հակոբոսին մայրը Մարիամը եւ Սողոմեն հունգեր զախու արին որբեսի երթան օձեն զանիգա մեկ շաբթի արդուն շատ գանուխ երբ արևը գծակեր կացին կերեզմանը ու իրարու գսեին քարը ով պիտի կրորե մեզի կերեզմանին տրնեն ու նայեցան դեսան որ քարը կլորված էր վասնզի շատ մեծ էր կերեզմանեն ներս մտնելով երիտասարդը դեսան որ աջ գոմը նստեր էր ջերմակ բատմուջան հակած ու զարուրեցան անիկա ըսավ անոնց մի զարուրիկ Հիսուս նազորեցին կպնդրեք որ խաչվեցավ անիկա հարություն արավ ոս չէ ահա այնտեղ ուր թրին զանիկա ուրեմն կացեք ըսեք անոր աշակերտներուն եւ Պետրոսին թե ահա ցեզմե առաջ Գալիլեա գերտա հոն պիտի տեսնեք զանիկա ինչպես ցեզի ըսավ գիները թողով եւ ապշությամբ բռնված ելան ու փախան կերեզմանեն եւ մարդու պամճսին կանզի գվախնային Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ Անիգա նոր մարմնով հարություն արավ Սադգվա օրը գույշցնե մեզի ամեն դարի
որ Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն խաչվեցավ, ոչ միայն մեռավ, այլ նաև Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ եւ մահվան հաղթեց։ Այսինքն մահը հաղթեց, մահվան ավելի զորավոր է եւ նաև ոչ միայն մահը հաղթեց, հաբա նաև Աստվածաշունչը գոսե մեզի թե անիգա հաղթեց այս մահը մեզի ամարալ։ Այսինքն Հիսուսը ասա, որ ես մահվան հաղթեցի եւ այս իշխանությունը ունիմ, այս զորությունը ունիմ, թե ես ալ ցեզի հարություն պիտի դամ վերջին օրը։ Եթե ինձի հավատաք, եթե ինձի հետևիք, ես այս զորությունը, իշխանությունը ունիմ ցեզի ալ հաղթություն տալ։ Եվ Աստվածաշունչը մեզ գհրավիրե, որ մենք հավատանք եւ իրեն հետևենք։ Եվ գնանք ասել, որ Հիսուսի հարությունը շատ դարբեր է ուրիշ հարություններեն, որովհետև Հիսուս հարություն արավ նոր մարմինի մեջ, մարմինը, որ ալ մահ չի ճանչնար։ Եվ այս մարմինն էլա, որ մենք ալ օրը պիտի ունենանք, եթե իրեն հավատանք, իրեն հետևենք։ Զատգովա օրը Հիսուս Քրիստոսի հարությունն նաև մեզ գոյիշեցնի, որ ուրիշ կյանք կա, այս կյանքեն զատ։ Ուրիշ կյանք կա, ճշմարիտ կյանք կա։ Դե օրը մենք պիտի ըլանք նոր երկիրի եւ նոր աշխարհի մեջ, ուր որալ մահ պիտի չլա, ուր որալ հիվանդություն պիտի չլա, ուր որալ դժվարություն պիտի չլա, ուր որալ մեղք պիտի չլա, ուր որ ամեն ինչ գադարյալ պիտի լա։ Այս է մեր աբական։ Եվ մենք ոն նայելու ենք։ Մանավանդ երբ որ նեղության մեջ կգտնվենք, երբ որ նեղություններու մեջ կգտնվենք, չմոռնանք, որ օրը մենք կանչված ենք հավիտենականության Հիսուս Քրիստոսի մոտ։ Եվ նաև մեր նեղություններու մեջ չմոռնանք այս բացմությունը, որ կտեսնենք, թե այս գիները, որոնք քերեզմանը գերտան, այս հարցում ունին, թե ով պիտի կլորե մեզի համար քարը։ Եվ գնանք ասել, որ շիդագի, որ կրված է Մատթեոս ավետարանը գսե, որ Աստված իր հրեշտակը խրգած էր, որպեսզի քարը կլորե։ Եթե այս գիները հոն գենային ասելով, թե ով պիտի կլորե քարը, մենք չենք կրնար, եւ դունը վերադառնային, բամը պիտի չլար։ Բայց ինչ եղավ եւ ինչ էր փոփոխությունը։ Գրված է, թե աչքերը վերցուցին եւ տեսան, որ արդեն քարը կլորված էր։ Այսինքն գնանք ասել, որ բացմություն մզե արագ մնե մեր հոգևոր կյանքին համար։ Բոլորս ալ ունենք մեր դժվարությունները, մեր նեղությունները, ոմանք շատ, ոմանք քիչ, բայց բոլորն ալ ունենք։ Բայց չմոռնանք մեր նեղություններուն մեջ, չմոռնանք, որ Աստված հրաշքներ եւ հրեշտակներ ունի եւ գրնա հրեշտակներ խրգել մեզի համար։ Եվ իրականություն մնե։ Պետրոս Սարաքյալը ինքը ունեցավ այս փորձառությունը, երբ որ բանդի մեջ ներ, գրված է, թե ինքը մեգեն արձակվեցավ։ Երբ որ դուրս ելավ, այնադեն նկատի առավ եւ ասավ, հիմա գասկնամ գսե, որ Աստված իր հրեշտակը խրգեց ինձի համար։ Գավադանք, որ Աստված կարող է իր հրեշտակները խրգել մեզի համար այսօր։ Գավադանք, այո։ Այո։ Իրավ է, որ շատ չենք խոսիր հրեշտակներու մասին, բայց անոնք իրականություն մնեն, իրական են, եւ ոնց կտեսնենք։ Դեռ դա, որ մենք միշտ այս հավատք ունենանք եւ վստահություն ունենանք։
verčinge de voš ais hadvaz găsește, kichmă zarmanalie vor găse voș ginera ai noră pamăciosin amicabes. Hadvaz găsete inchuamar kanzigo vachnain. Vagayek vorchap ais ginera vachsan. Ganutun mane. Paitskiden vor amicabes yetcă darazesin ais parilura. Așa gertner, pasmativ, așa gertner, minceva sorgă darazena isulura. Menkal gamceva zenk sharunagel, darazela isulura. Vesel, Christos ariavi merilots, orniale arutiuna Christosi. Amen. Nous aurons un temps de recueillement maintenant. Et pendant ce temps de recueillement, nous pouvons penser à ces paroles qui résonnent dans nos cœurs et qu'en ce jour de Pâques, de la résurrection de Christ, nous puissions à la fois bénir le Seigneur de ce qu'il a vaincu la mort et de ce qu'il est vainqueur, qui nous donne cette victoire et que aussi dans les difficultés que nous traversons, il peut y avoir beaucoup de pierres devant nous, beaucoup d'obstacles, mais le Seigneur a aussi beaucoup d'anges pour les enlever.